সাদ্দাম ভাই একদম 2 গ্লাস করে মারি দিতে যাও দাদা, এদিকে 3 গ্লাস 4 গ্লাস আর রানিং 5 গ্লাস হলো। অল্প কম খাও, আরো অনেক লোক আছে। দেখো কাম নতুন স্টার্ট হইতেছে, পুরা একদম ভাইরাল। দেখো ওয়াও, সুন্দর জায়গা, এই সব পার্কিং লেগে গেছে। এটা পার্কিং, আমাদের স্টাফ দেখাচ্ছি লাইভ। আমাদের ভাই কয়টা গেল, কয়টা হলো? 2টা। এত খাওয়া লাগে না, পেট খারাপ করে দেবো ভাই। জমাডিং বাস। সাদ্দাম ভাই একবার হাই বলো, হাই বলো বলো হাই। তাতে কিরকম লাগছে দাদা? अच्छा है। 6 गिलास खाया, ये लेके तो 7 गिलास होगा। अच्छा, बहुत टेस्टी है। और खाना कैसा था? खाना कैसा था? और खाना तो बिरयानी था। अभी बहुत यहाँ का काम काज कैसा है? काम भी बहुत अच्छा है। आपको देहरी कितना मिलता है? 1000 5 इयर्स में ना। थैंक यू भाई। काम करना नहीं पड़ता। अच्छा, लेकिन ये काम करे। आपको क्या ड्रेस कहाँ से मिला? ओ छार ड्रेस ड्रेस फ्लिपकार्ट कंपनी। अच्छा, फ्री में मिला है? वो भी फ्री, खाना फ्री, टिफिन कार्ड।